पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डांटन में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके को दहला दिया। तेज रफ्तार से जा रही एक प्राइवेट गाड़ी जिस पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड लगा था, उसने नियंत्रण खोकर सड़क किनारे फल की दुकान में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा डांटन थाना क्षेत्र के मेनहरपुर इलाके में खड़गपुर बालेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 16 पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक बेलदा की ओर से आ रही गाड़ी ओवरटेक की कोशिश कर रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो सड़क किनारे लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए सीधे फल की दुकान में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर मौजूद दुकानदार समेत फल खरीद रहे 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पहले डांटन ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया और फिर गंभीर मरीजों को अन्यंत्र रेफर किया गया। ডাইরেক্ট ব্যারিকেড ভেঙে এখানে ঢুকেছে। কতজন হয়েছে? গাড়িটা কোন দিকে যাচ্ছিল? গাড়িটা এদিকে যাচ্ছিল, উড়িষ্যার দিকে। থাকতে বাথরুম গেছিল। এরা কি করছিল? যারা 3 জন আহত হয়েছে তারা কোথায় ছিল? এখানে মাল কিনছিল। জানা গেছে কারা আহত হয়েছে? নাম কিছু জানা না, গেছে? নামটা জানা যায়নি। খরাখাই থেকে। কোথাকার গাড়ি? গাড়িটা বলছে তো কলকাতা থেকে এসেছিল। কি নাম আপনার? ওই কলকাতা থেকে উড়িষ্যাগামী একটা গাড়ি এইদিকে আসছিল, খুব দ্রুত গতিতে এসছিল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই ব্যারিকেডের মধ্যে ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকে পড়ে। সাইডে একটা ফুটে ফল দোকান ছিল, ফল দোকানটা তছনছ হয়ে যায় এবং স্থানীয় 2 জন ছেলে গুরুতরভাবে ইনজিওর্ড হয়। কোন জায়গাটায় হয়েছে এটা? এটা এই মনোহরপুর স্ট্যান্ড, এইখানটায় মনোহরপুর স্ট্যান্ড। কি নাম আপনার? মানব।